les amis qui n'apprennent l'interdépendance, les besoins sont soit substituables ou bien complémentaires. Les besoins sont soit substituables ou bien complémentaires. Substituable, c'est-à-dire un bien peut remplacer l'autre bien pour satisfaire le même besoin. يعني هاد لو بيان يقدر يعوض ليا هاد لو بيان ويشبع ليا نفس الحاجه. يمكن لي نكتب بالسيلو احمر كما يمكن لي نكتب بالسيلو غوص بويسكو بجوجهم كيتستعملوا الكتابه. Alors, هذا بالنسبه للسبستيسيابل. Complémentaire, c'est que un bien peut compléter l'autre bien. يعني واحد كيكمل ليا الاخر. مثلا الطوموبيل الى مثلا الطوموبيل ميمكنلاش تمشى بلا غازوال او بيان اسانس. مثلا الا دازت الطوموبيل بوحدها غتمشى بلا غازوال؟ نو ما تمشاش. هادو هما لي بيان كومبليمونتير. دونك دابا غادي ندوزو لا ناتور دي besoins. Alors la nature des besoins c'est en nombre de trois. On dit les besoins élémentaires, les besoins matériels et les besoins de culture. Alors les besoins élémentaires هما les besoins physiologiques. مثلا la nourriture, l'habillement, le logement. يعني مثلا داكشي ديال غذائي، مثلا داكشي د الحوايج، مثلا اللوجمون فين كنسكنوا. يعني هادو لي besoins physiologiques يعني أولية c'est-à-dire élémentaires dont la satisfaction est indispensable pour assurer la survie. C'est bon? Alors عندنا les besoins matériels. Les besoins matériels qui قلنا قبيله هما l'équipement qui traduisent une insatisfaction en termes de bien-être individuel. C'est bon? Alors هما l'équipement, toutes sortes d'équipements. Alors d'abord غادي نمشيو les besoins de culture. Les besoins de culture هما besoins de luxe, c'est-à-dire loisir, dont la satisfaction assure un mieux-être. يعني مثلا besoin de culture يعني شي حاجه اللي مثلا كيما تيقولوا ماشي اوليه وماشي ثانويه ولكن يعني شي حاجه زايده. Alors d'abord غادي نمشيو un bien économique. Tout ce qu'il faut retenir بالنسبه un bien économique هو واحد l'objet ou bien un service. Un objet مثلا تفاحة مثلا un feutre, ça c'est un objet. Service مثلا شي خدمة قدمها لك شي واحد آخر. يعني هذا c'est un bien économique. في الاقتصاد يعني في l'économie كنعتبروه c'est un bien économique qui permet de satisfaire des besoins en contrepartie d'un prix. Oui, bien sûr que oui. علاش هو كيمكن ليا ان الحاجة تشبع ليا بسبب داك لو بيان و اون كونتربارتي دان بري c'est-à-dire بمقابل واحد البري غادي نشبع ديك الحاجه ديالي بمقابل واحد البري. وهذا اللي غادي نقراوه من بعد ان شاء الله في لا ماكرو بيان لا ميكرو ديال اس 2 c'est-à-dire لو سيستيم دو تروك او بيان تقدروا تكونوا قريتوه لو سيستيم دو تروك c'est-à-dire المقايضه. انا كنعطيك هاد لو بيان اون كونتربارتي نتايا كتعطيني هاد لو بيان. انا كنعطيك هاد لو بيان نتا كتعطيني هاد لو بيان. Bien sûr qu'en contrepartie d'un prix, c'est-à-dire un prix. Ou un bien économique doit être utile et abondant. Utile et abondant. Alors, هنا كنكونوا سالينا كل ما يخص les besoins ou la nature des besoins, les caractéristiques des besoins. C'est bon? Alors, أنا هنايا في هاد Alors d'abord غادي ندوزو les caractéristiques d'un bien économique en nombre de 3 aussi. Alors la satisfaction des besoins, la rareté des biens et la disponibilité des biens. La satisfaction des besoins شنو كنقصدو بها؟ Tout bien apte à satisfaire un besoin humain. يعني أي bien c'est-à-dire مثلا هذا راه كيشبع ليا الحاجة ديال واحد الانسان. هذا راه قادر على انه يشبع ليا واحد الحاجه ديال الانسان c'est-à-dire la satisfaction des besoins الاشباع ديال الحاجات. la rareté des biens la rareté راه هي الندره ديال داك لو بيان. un bien est disponible en quantité limitée c'est pas illimité, ça c'est une erreur, juste une erreur d'écriture. En quantité limitée il faut fournir un effort c'est-à-dire travail ou bien production pour les obtenir. Un bien est disponible en quantité limitée. يعني هاد لا غارتي ديال لي بيان c'est-à-dire الندره ديال هاد السلع كما كنسميوهم في الاقتصاد يعني بترمينولوجي حتى هي واحد لو موديول اخر اللي كتقراوه. قلنا ان بيان
est disponible en quantité limitée. يعني disponible يعني مثلا داك لو بيان ديك السلعه disponible يعني راه متاحه ولكن بواحد لا كونتيتي اللي هي محدوده. كي خصنا نديرو واحد ليفور باش اننا ناخدوها. Soit un effort de travail, soit un effort de production. Alors, la disponibilité des biens. La disponibilité des biens, c'est-à-dire ان داك le bien خصو يكون تما. يعني خصو يكون كاين. Un bien doit être disponible au marché. يعني chaque bien ou là un bien n'importe quel bien خصو يكون disponible في المارشي. هنا دابا سالينا les caractéristiques d'un bien économique.